Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имзон навор 12 та мошинҳои арзон омода кардаги пешкаш мекунем бардрон. Мошинҳои арзон аз 4000 сомон сар мешавад бардрон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошини худ дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ё ягон чизга бардарон мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо ватсап мо рӯй кунед бардарон. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рупӣ баробар аст ба 152 сомонӣ. мо бошад наворро сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунем ба имо ва ба дигар сайтҳоятон. мо бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои хоби мошино бохабар шавем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ бардарон Opel Astra F1 седан соли барош 1997 сӯзишбориш бензини холия объем 1.6 литр коробкаш механика. Сайстани мошин беҳтар аст дӯстон. Мошин вагония дари пеш электропакет дӯстон. кондитсионер кор мекунад. кожни салон задагӣ пӯшидагӣ надорад. задни камера дорад. магнитофон, самбуфер, яксола ҳуҷҷат дӯстон. номерош нав гирифтага. номерои мошин нав задага. мошин бе ягон камбуда диска писка ҳамаш қоидавия. мошин 100% хадавой кардагия бародарон. мошин қарор дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ дӯстон. нархаш 50000 сомон. нархи ахирон шуда гуфтага. ҳар кадом то харидор бошен бо дигар маълумотша метавонед гиред. мегзарем бародарон ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ бародарон аст. вазни вай соли барош 1998 сӯзишбориш бензин газорат кор мекунад. объем 1.6 литр коробкаш механика дӯстон. системаи мошин беҳтарин мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. нав мотор кардагай. центра замок бардарон. 4 та балони нав дорад. мошин бе ягон камбуда дӯстон. ҳама ҷо 100% кардагӣ тайёра. қарор дар ноҳияи ховалин. нархаш 30000 сомон. бо кадоми харидори аниқа бо арзон мекунанд. алишам мешавад бо ягон уазик ё ки ягон караван кади бардарон. рақамошон дар рӯи экрани шумо рақамои Тоҷикистон ва Россия метавонед дигар маълумоти пураша бародарон аз ҳамин рақамҳо гирен. ногуфта намонад ки бародарон агар шумо хеле мошини фурӯш доред ки хона, замин, квартира дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо реклама мекунем. навора то охираш тамошо кунед бародарон. нархҳои мошинҳои арзонам ҳастанд. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ бародарон аст. ваз 2115 соли барош 2005 сӯзишбориш бензин газорат кор мекунад. объем 1.5 литр коробкаш механика. сайстани мошин хуб дӯстони азиз. мошин балонош боли мения гуфтага соҳибаш. мошин моторош расход надорад. газ 100% кор мекунад. аккумулятори нав кардага. мошин бе ягон камбудӣ қарор дорад шаҳри Кулоб. нархаш 7800 сомон бародарон. бо кадоми срош нахариданиа бо ягон чизгаша мегзарам бародарон. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед дигар маълумотша гиред. мошин арзона 7800 сомон бародарон. дигар маълумоти пураша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ваз 2111 соли барош 1986 сӯзишбориш бензин газорат кор мекунад. объем 1.5 литр коробкаш механика дӯстон. мошин 100% гуфтага соҳибаш. коробкаш 4тагай. ҳамин кузуфаш камтарак мелачока кор дора гуфтага. дигар ягон ҷош кор надорад. стойка ланҷирош трешина ягон расход надорад. мошин газаш 50 литр гуфтага бакаш. аккумуляторша мегирем гуфтага бе аккумулятор мефурӯшем. дигар ҳама ҷо 100% бародарони азиз. мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. нархаш 4300 сомон. бо кадоми харидори аниқа бо камтарга арзон мекунем ва варианти алишиам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пураша метавонед гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бародарон аст. ваз 2107 молодёжная бародароне ки хоҳиш карда буданд. состоянии беҳтаринаш соли барош 2004 бародарон. сӯзишбориш бензин газорат кор мекунад. объем 1.6 литр коробкаш механика дӯстон. состоянии мошин хуба. дигар маълумоти пураша бо телефон метавонед гуфтага. балонош миёна дӯстон. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад бародарон. шаҳри Курган-Тюбе. нархаш 13000 сомон. кадомтон харидори аниқ бошен бародарон дар ҳамин рақамҳо занг зад дигар маълумотша хайтор мегирен. ногуфта намонад ки бародарон агар кадомтон агар як бор дигар мегӯм ки мошини фурӯшӣ дошта бошен дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо реклама мекунем дар видеои оянда. мегзарем бародарон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ бародарон як тага Opel Astra F1 седан соли барош 1990 сӯзишбориш бензин газорат кор мекунад. объем 1.6 литр коробкаш механика. светашам хисор хай бародарон. мошин тоқа фақат ҳамин кори беруна дора гуфтага. камтарак ҳам беруноша чӣ хел десен хатон кор дора гуфтага соҳибаш. дигар ҳама ҷо 100% бе ягон камбудия.
دیگه معلوماتی پرش بردون ای همین رقماشون میگیرین. ماشین در شهر دوشنبه قرار داد، نرخش 15000 سومونه. با کدام سودا میکنه افتگاه که نالیش سوم داره با علیش میکنیم بین در پیش کاپوت سودا میکنیم افتگاه. رقمشون در روی اکران شما بردارم، میتونید دیگه معلومات پرش همین رقمو گیرین. مرحبا. میگذاریم بردارم با هفته ماشین فروشی. هفته ماشین فروشی بردارم دایوو نکسیا دوستانی عزیز، یعنی که نکسی سیستمی خوبه. سال باروش 1996 است. سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. آبی موتورش 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکه، سیستمی ماشین خوبه. ماشین زدگی پشتگی نداره، افتگاه سویبش بالونش قریب نوای، تانیروفکا خوب و دیگه معلومات چه میگیره. خداوای ماشین در شهر بختر قرار دارد، قرغون-تیپا. نرخش 23000 سومونه. با کدام خریداری انیقه با معامله میکنیم افتگاه با ارزان میکنیم و واریانت علیشی هم داره. واریانت داشته باشین در همین رقمو زنگ زده پیشنهاد میکنیم برادران عزیز. سویت شرخی سویتی رادنوی سرخ دوستان. مرحبا. دیگه معلومات چه گیریم. میگذاریم دوستان عزیز با هشتم ماشین فروشی. هشتم ماشین فروشی برادر لادا پریورا سال 2008 برادران عزیز. سیستمی بهترینش ماشین بنزینی خالی که دیگه آبی موتورش 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکه، سیستمی ماشین بهترین افتگاه سویبش. ماشین اومد زدگی و پوشیدگی نداره و آپشن ندارد. کراسکاش رادنو اخچای، کراسکاش یکوجش خرکدگی یکم سراپی نداره افتگاه. تنش 100% بالونش نو پاچ کرده، خداوی نو گوکوات کردگی. ماشین زوری بعد افتگاه 4 تا الکتروپاکت برادران عزیز. ماشین به یکم راست خدا های فقط میگیری های میکنی. ماشین در شهر دوشنبه قرار داد، نرخش 37000 سومونه. با کدام خریداری انیقه افتگاه با ای 37000 سومون با ارزون هم میکنیم افتگاه. رقمشون در روی اکران شما دوستان. کدامتون اگر خریدار باشین دیگه معلومات چه میتونین همین رقمو گیرین. میگذاریم برادران با نهم ماشین فروشی. نهم ماشین فروشی برادران شورای لاستیتی سال باروش 2007 برادران. سوزشورش بنزین خالی، آبی موتورش 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکه دوستان. سیستمش بهترین افتگاه. ماشین حجت نداره افتگاه بوچیدگی. ماشین در شهر دوشنبه قرار داد، نرخش 26000 سومونه. با کدام خریدار با سودا میکنیم افتگاه. خواهی کدام تا اگر بخوای ماشین خریدنی باشه برادر میتونید دیگه معلوماتی پرش همین رقمو گیرین. چی کم بود داره و هم صاحبش خودش میفهموند. رقمشون در روی اکران شما دیگه معلومات چگیرین. بعدون لایکاتون نمونه لایکاتون در یک نداره. ما یک دو تا ویدیو اینا پیشکش تا میکنیم. چی ماشینی که در کار باشد در کامنتر نویسید، ما یافته به شما پیشنهاد میکنیم. میگذاریم برادران با دهم ماشین فروشی. دهم ماشین فروشی ما دوستان واز 2106 سال باروش 2000 دوستانی عزیز. سوزشورش بنزین خالی، آبی موتورش 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکه، سیستمی ماشین خوبه برادران. ماشین در حالت خوب تکنیکه، بالونش نرماله، حجتش بوچیدگی حجت ندارد. ماشین به یگان کم بوده گفته موتورش سازه، موتورش در گاب نیست گفته. صاحبش ماشین در شهر بختر قرار داره برادران عزیز. نرخش 7500 سومونه. با کدام خریداری انیقه نالیچ سوم داره افتگاه صاحبش. بیاین ای پیش بینیم با سودا میکنیم افتگاه. رقمشون در روی اکران شما کدامتون خریدار باشین زنگ زده دیگه معلوماتی پرش همین رقمو گیریم. مرحمت برادران، ما نوارمون دوام میدیم. میگذاریم دوستان با 11 ماشین فروشی. 11 ماشین فروشی ما برادران 2112 ملادیوژن سال باروش 2004. سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. آبی موتورش 6 لیتره، کاروبکاش مکانیکه، سیستمی ماشین خوبه دوستان. ماشین نه خدای به یگان کم بوده، یک سال حجت دارد. ماشین گاز بنزینش کار میکند، سروش فروخته میشود. ماشین در شهر دوشنبه قرار داد، نرخش 13000 سومونه. با کدام نالیچی میخره با ارزون هم میشود و واریانت علیشی هم داره برادران. یگان ماشینی که باشه که بالایش پولکتی. رقمشون در روی اکران شما کدام تا اگر ماشین خریدیم علیش کردنین دیگه معلوماتی پرش میتونید همین رقمو گیریم برادران. مرحمت. میگذاریم بعد 12 ماشین فروشی. 12 ماشین فروشی ما دوستان دایوو تیکو سال باروش 1996 برادران عزیز. سوزشورش بنزینی خالی، آبی موتورش 0.4 لیتره، کاروبکاش مکانیکه برادران عزیز. دیگه معلوماتی پرش ای صاحبش میگیریم. معلومات چه کم پرتگان. ماشین در ناحیه شهری نو قرار داره برادران. نرخش 6500 سومونه. ماشین نرخی اخیر شده گفته دیگه ارزون نمیشود. هر چی کم بودی داره برادران همین رقمو زنگ زده خودتون میپرسین. رقمشون در روی اکران شما دیگه معلوماتی پرش گیرین دوستان. این بود 12 ماشین فروشی ما. نگفته نموناد کدومی اگر شما ماشین فروشی دارین که خانه، زمین، کوارتیره یا اگر چیز دیگه میخواد رکلام کنین
дар номерои имо ва ватсап роя кунед ки бо мо тамос гиред. Мо дар видеои оянда реклама мекунем бародарон. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.